ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। जावेद चौधरी साहब भी साथ मौजूद हैं, रहमान अजहर भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर जो पैनल में लोग हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। लेकिन जावेद चौधरी साहब, हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के जो किरदार है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रिजर्वेशन शो करती रही है, सवालात उठाती रही है। आज MQM ने भी बाज़ाब्ता तौर पर उनके रवैये पर जो है वो सवालात खड़े कर दिए हैं। यहाँ तक कह दिया है कि अगर एक इदारा इलेक्शन शफाफ नहीं करा सकता तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये वो इलेक्शन जिसमें MQM जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रही थी आज। देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक मजलूम इदारा है और बाज़ औक़ात तो मुझे उस पर तरस भी आता है कि ज़ाहिर है उसका सिर्फ एक ही काम है, इलेक्शन करवाना। अब हर हुकूमत अगर उसे ये तवक्को करेगी कि या हर पार्टी ये तवक्को करेगी कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन करवाएं तो फिर इलेक्शन कमीशन ये काम कैसे कर सकेगा। अब वफाक में देख लीजिए, जो वफाकी पार्टीज है इस वक्त पीडीएम में, वो अपनी मर्जी के इलेक्शंस करवाना चाहती है और इमरान खान साहब को देखिए, वो अपनी मर्जी की हल्का बंदियां, अपनी मर्जी के इलेक्शंस करवाना चाहती है। MKM कराची के अंदर अपनी मर्जी का इलेक्शन करवाना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का इलेक्शन करवाना चाहती है और अब सारी पार्टीज की जमात इस्लामी भी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई वफाकी इदारा तमाम सियासी जमातों की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा तो वो कैसे चल सकता है। अब सब लोगों को जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके किरदार पे एतराज़ है। आपको याद होगा कि जब ये गवर्नमेंट नहीं बनी थी, पीडीएम की हुकूमत नहीं बनी थी, तो उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसी इलेक्शन कमिश्नर के सामने और इसी इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर एहतजाज किया था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था और जब ये गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद इमरान खान साहब मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, फिर MKM मुसलसल एहतजाज कर रही है। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर आपको चाहिए या रियासत को चाहिए तो फिर इसके कुछ पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। आप इस्लाहात करें, आप रिफॉर्म्स करें और रिफॉर्म्स करने के बाद उसको लॉक कर दें और बिल्कुल इंडिया की तरह जैसे वहां पे फुल इख्तियारात है, इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात हैं कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर या CM नहीं बदलता। आप अगर नरेंद्र मोदी साहब का टेन्योर खत्म हो जाएगा तब भी वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे और इन्हीं की प्राइम मिनिस्टरशिप में अगले इलेक्शन होंगे, लेकिन तमाम तरह इख्तियारात जो होंगे वो इलेक्शन कमीशन के पास होंगे और प्राइम मिनिस्टर उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकेगा। फिर जब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा तो पुराने प्राइम मिनिस्टर से हल्फ लेगा और पुराना प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा। यानी इतना तगड़ा इलेक्शन कमीशन है। तो मेरा ख्याल है कि एक बार सियासी जमातों को बैठ के इस इलेक्शन कमीशन के बारे में फैसला करना पड़ेगा कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे और जब यह तारीख का ऐलान कर देंगे तो फिर उस तारीख को चेंज नहीं किया जा सकेगा और हल्का बंदियां बाकी सब चीजें। तो इलेक्शन कमीशन सब ने उसे एक पंचिंग बैग सा बना रखा है। हर शख्स उसके ऊपर किक मारने की कोशिश कर रहा है, सब लोगों को उसके ऊपर एतराज है, सब लोग उसके साथ भी हैं। अगर आज वो MKM का मुतालबा मान लें तो ये सबसे अच्छा इलेक्शन कमीशन है। आज वो इमरान खान साहब का मुतालबा मान लें तो यही इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान साहब के लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये कि रियासती इदारों के बारे में रियासत को कुछ सोचना चाहिए, को मिल के बैठ के कोई फैसला करना चाहिए मोटरवे की तरह कि वहां पे जाके मोटरवे पुलिस के रवैये पे कोई एतराज नहीं करता क्योंकि वो सॉलिड हो चुका है। सेम इसी तरह आप इसी पैटर्न पे मुख्तलिफ इदारों को बनाएं। लेकिन जावेद चौधरी साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बैठेंगे कैसे, ये आप इंतजार करेंगे वो काम करें। मेरा ख्याल है इसके लिए सारी जमातें तैयार हैं। वैसे पीडीएम भी इस पे इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाना चाहती है, इमरान खान साहब भी करवाना चाहते हैं। ये तैयार हैं या तैयार करवाए गए हैं जावेद चौधरी साहब, ये सवाल है ना। लेकिन मेरा ख्याल इनिशिएटिव लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेके सब लोगों के ग्रीवेंसी सुने, 6 महीने लगाएं, बेशक लगाने के बाद ये फैसला कर लें कि अब ये तरमीम हो गई है, अब हम इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करेंगे, इसको तब्दील नहीं करेंगे। सेम इस तरह बल्दियाती इदारे हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन इदारे बल्दियाती बनते हैं वो हमेशा मार्शल लॉ के दरमियान बनते हैं। आप अयूब खान का दौर ले लीजिए, जबरदस्त किस्म के एक्सीलेंट किस्म के इदारे थे, आज भी उसके असरात हैं। जो बिल्डिंग्स आज भी इदारों की है, बल्दियाती इदारों की, वो अयूब खान के दौर में बनी थी। उसके बाद जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में आप देख लें, वो इदारे ठीक थे। फिर आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में देख लें, डेवोल्यूशन उन्होंने प्लान दिया, बहुत अच्छा प्लान था। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि जो बुनियादी जमहूरियत है वो हमेशा मार्शल लॉ में पनपती है और जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो वो सबसे पहले इन बल्दियाती इदारों को कुर्बान करती हैं, इनका सर कलम करती हैं। तो अब ये जो एक चीज है कि आप अपने आप को जमहूरियत ज्यादा भी कहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए पाकिस्तान में,
لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، اور جہاں سے جمہوریت نے نکلنا ہے، جو بنیادی جمہوریت ہے، جہاں سے نرسری تیار ہونی ہے، آپ اس کو بھی نہیں چلنے دیتے، تو پھر کیسے پاکستان چلے گا؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں دوبارہ سیاسی جماعتوں کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، کچھ پیرامیٹرز بنا کے ان کو فکس کرنا پڑے گا، اور پھر ان کو یہ موقع دینا پڑے گا کہ وہ بلدیاتی الیکشن وقت پہ کروائیں، اور باقی الیکشن بھی وقت پہ کروائیں، اور کوئی ان کے معاملے میں انٹرفیئرنس نہ کر سکے۔ رحمان، کوئی ہی ایسا الیکشن، اب ظاہر ہے یو ہیو ایکسپیرینسڈ آل دیز ایئرز، شاید ہی کوئی یاد پڑتا ہو کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہیں یا بائی الیکشنز ہیں یا جنرل الیکشنز ہیں، کسی نہ کسی فریق کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو کردار تھا نا وہ باعث تھا۔ یہ تو ہم جملہ سنتے ہی آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اختیارات نیچے کی سطح پر پہنچانا، کیونکہ بلدیاتی نظام لانے کا مین مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک عام فرد کے جو گلی محلے کے کام ہے، یا جو نچلی سطح پر کام جو ایم این ایز ایم پی ایز نہیں کر پاتے ہیں، جو سسٹم کے تھرو چلنے چاہیے، وہ ہوتے رہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ تمام پارٹیز نے سلوگن تو لگایا رکھا ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات کرائیں گے، نہ پیپلز پارٹی اس پہ پورا اتر سکی، نہ پی ٹی آئی نے جیسے کہ وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں ہو سکے۔ نون لیگ والے، اسلام آباد والا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسئلہ ہے وہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات کرانے کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں پر کراچی میں، حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے آج، کیا یہ وہی روایتی بلدیاتی انتخابات ہیں کہ جہاں پر نیچے کی سطح تک جو ہے نہ اختیارات پہنچیں گے، نہ فنڈز پہنچیں گے، میئر کون سا ہوگا، میئر کے اختیارات لمیٹڈ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دیکھیے فروہ، اس میں بنیادی جو مسئلہ ہے نا اختیارات کی جگہ، یا اس کو اختیار کہہ لیں، وہ بنیادی مسئلہ فنڈز کا ہے۔ جو فنڈز ملتے ہیں وہ کس نے خرچ کرنے ہیں۔ کوئی بھی صوبائی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ جو فنڈز ہیں، اور خاص طور پر جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے، وہ ان کی بجائے جو نیچے یونین کونسل پر لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ملے۔ تبھی بلدیاتی، یہ جو جاوید چودھری صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ماشاء اللہ حکومتیں ہیں، ان میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ اعتماد جو ہے وہ کیا جاتا رہا ان بنیادی حکومتوں پر، بلدیاتی اداروں پر، نہ کہ صوبائی حکومت پر اور قومی اسمبلی جہاں پر جو تھی۔ جب بھی وہ پروسیس جو ہے وہ دوبارہ پھر سے واپس ہوا، تو یہی فنڈز جو تھے وہ صوبائی حکومتوں نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ وفاقی حکومت کے پاس اتنا نہیں ہوتا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت زیادہ فنڈز ہیں، تو صوبے نہیں چاہتے کہ یہ فنڈ جو ہیں وہ نیچے بلدیاتی اداروں کو ملے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے نیچے مضبوط بلدیاتی ادارے ہوں، کیونکہ ان کا لگتا ہے کہ وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یا ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ایک اور مشکل جو ہے وہ ان کے سامنے ہوگی۔ اور کیونکہ انہوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں، تو وہ کام جو ہے وہ پھر ایم پی ایز کی بجائے جو ہے وہ نیچے یونین کونسل والے کرائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ بلدیاتی ادارے بنا دیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے یہ بلدیاتی الیکشن کرانے پر کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ پر، پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے اندر، سندھ کے اندر، اسلام آباد کے اندر، یہ بار بار عدالتیں کروا رہی ہیں۔ یہ انتخابات جو ہیں یہ صوبائی حکومتیں نہیں کروا رہی، یہ انتخابات عدالتوں کے حکم پر ہو رہے ہیں۔ عدالتوں نے آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ آپ اس تاریخ تک جو ہے وہ انتخابات کروائیں۔ سندھ کا بھی یہی حال ہے، خیبر پختونخوا میں جو اس سے پہلے الیکشن ہوا وہاں پر بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوئے۔ پنجاب کے حوالے سے بھی معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے۔ تو یہ ہر جگہ پر عدالتوں کے حکم پر ہو رہے ہیں۔ دیکھیے جو الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی تھی، یہ جمہوریت کے میچور ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ انتخابی نتائج کو تسلیم کرنا شروع کر دیں۔ میں 2014 میں انڈین الیکشنز جو ہے وہ ان کو کور کر رہا تھا۔ آپ کو یہ جان کر تھوڑی حیرانی ہوگی کہ وہاں پر جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جب ضابطۂ اخلاق کا اعلان ہو جاتا ہے تو وہ بھارت کے وزیر اعظم سے زیادہ اس کے پاس اختیارات جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اب اگرچہ اپنی سیٹ پر موجود ہوتا ہے لیکن اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہوتا۔ اور 2014 میں مجھے یاد ہے قریشی صاحب تھے، کیونکہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ایک مسلمان تھے جو کہ 2014 کے انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر تھے، اور وہ الیکشن ہوا اور سارے پورے بھارت میں اس وقت، ابھی ظاہری بات ہے ابھی تو بہت ہی حالات خراب ہو گئے، لیکن اس وقت بھی اس کے کچھ آثار تھے، لیکن کسی نے کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے،
या कुछ हुआ है, 1 महीने पर मुश्तमिल जो है वो उनका इलेक्शन का प्रोसेस होता है, 9 फेजेस होते हैं उनके इलेक्शन में, और 68 करोड़ वोटर 68 करोड़ वोटर हैं, और वो सारे का सारा जो वोट काउंट है वो जब ये 9 फेजेस खत्म हो जाते हैं तो वो 3 से 4 घंटे के अंदर उनकी मशीनें जो हैं वो ये वोट काउंट करते हैं और वहां पर सारे इसको तस्लीम करते हैं, और वहां पर ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इसमें बुनियादी मसला ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई, ना होने दी हमने और ना होने दी, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रहमान ये कर रही थी, आप दोनों ने एग्री किया कि होने नहीं दिए, तो इसमें गलती क्या है? जमहूरियत पसंद पार्टीज के जो पार्टीज का प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये सियासी जमातों का मसला है जी। सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो सोसाइटी के अंदर कैसे होगी? आप किसी सियासी जमात को देख लें, वो खानदानी जमात है, और वहां पर मतलब इमरान खान साहब आखिरी पार्टी है इस वक्त, आप सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान साहब अपनी जगह पे किसी और को चेयरमैन बनने देंगे? और अगर वो किसी और शख्स को अपनी कुर्सी पेश करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर जमहूरियत कैसे चलेगी? लेकिन जो है सब खानदानी तो पार्टियां वहां पर भी हैं, वहां पर भी शख्सियत परस्ती होती है, लेकिन वहां पर उनको इतना वक्त मिला है, उसके अंदर देखें नहीं तब्दीली। मतलब आप ये देखिए, वहां पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, नरेंद्र मोदी एक झाड़ू फेरने वाला बंदा, वहां पर कांग्रेस के अंदर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, अब 2 बार प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वहां पे एक स्पेस है कि आप ऊपर आ सकते हैं। सेम इसी तरह मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वहां पे इतनी कांग्रेस के अंदर भी स्पेस है कि वो किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, और उसने बड़ा परफॉर्म किया। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? बिलावल भुट्टो होंगे। और सेम इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? मियां नवाज शरीफ होंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? मियां शहबाज शरीफ होंगे। चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? हमजा शहबाज होंगे। आने वाला प्राइम मिनिस्टर या आने वाला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? मरियम नवाज होंगे। तो यहाँ पे इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, बीजेपी इसी तरह ये जो ANP आप उसको देख लीजिए। तो आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लें, वहां पे सवाए जमात इस्लामी और MKM के अलावा आपको वहां पे फैमिली परवेल करती हुई नजर आती है। तो जब आपकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है तो फिर आप किसी इदारे में जमहूरियत कैसे बनने देंगे? फिर आप बुनियादी जमहूरियत की तरफ कैसे जाएंगे? फिर सोसाइटी में कहां आप जमहूरियत को परवान चढ़ाएंगे? तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान के अंदर। मैं इसमें एक चीज थोड़ा सा जरा मैं इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि आप ये देखिए कि यहां पर इलेक्शन कमीशन को भी जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का भी ट्रस्ट नहीं है इस इदारे के ऊपर, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। देखिए, जब हम बाहर की मिसाल देते हैं, आप इनको बाख्तियार करें, इनको फंड्स दें, तो फिर जाहिर बात है इनके पास जो है वो ताकत आ जाएगी। ठीक है, रहमान इस्तेमाल ना करें, इदारों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन आपने जो कि भारत का जिक्र कर दिया, भारत जो है वो 5वीं 6ठी इकोनॉमीज में बड़ी शामिल है, और इसके अलावा कि वो हमारे हमसाए हैं, वहाँ पर जब ओथ टेकिंग सेरेमनीज होती हैं तो उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट के इख्तलाफात जितने मर्जी, हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिवायातें जो है ना वो चेंज होने की ज़रूरत है। ताहिर अशरफी साहब मौजूद है हमारे साथ। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए, रिजल्ट्स भी आ चुके, क्या हम आने वाले दौर में सिंध में या पंजाब में या KP में, बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के बाद बल्दियाती इदारों को मजबूत होता वो भी कभी देखेंगे कि या ये फॉर्मेलिटी है जो हम पूरी कर रहे हैं मजबूरन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि जवेद चोई साहब ने जो गुफ्तगू की है और जो बात की है, मैं समझता हूँ वो सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि आपने पार्लिमान को ताकतवर करना है या बल्दियाती इदारों को ताकतवर करना है या अपनी सियासी सिस्टम को ताकतवर करना है, तो आपको उस खानदानी निजाम से बाहर आना होगा। वगरना आप जिसको भी ले आए वो बेचारा गुलाम होता है, जो ऊपर से अहकामात होते हैं उसके मुताबिक वो अमल दरामद करता है। अगर हमारे यहाँ बल्दियाती इदारे ताकतवर हो जाए तो फिर ये जो ऊपर वाली सियासत है हमारे MPA MNA हजरात वाली, वो तो बिल्कुल ही समझेंगे कि हम लावारिस हो गए। इसीलिए MPA MNA की जो सियासत है वो थाना कचहरी पटवारी इससे शुरू होती है। उसको कानून साजी में तो अगर पार्लिमान से आमर इलियास राणा साहब कल किसी की ड्यूटी लगाएं और पार्लिमान से रिकॉर्ड निकलवा लें
تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے فیصد ارکان جو ہیں انہوں نے کبھی پارلیمنٹ میں گفتگو کی ہے، قومی اسمبلی میں کس گفتگو کی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کو قانون سازی میں یا اس میں کتنی دلچسپی ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ بلدیاتی ادارے اگر طاقتور ہو جائیں تو یہ جو ہمارے اوپر والے حضرات ہیں، جو ممبران قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم کمزور ہو گئے، اور یہ اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ اور اگر آپ مشرف صاحب کے دور میں دیکھیں تو جب ایک ایسا لگا کہ طاقتور نظام آئے گا تو بہت سارے لوگ جو قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن لڑتے تھے، انہوں نے آ کے بلدیاتی اداروں میں آ کے ناظم اور ضلع ناظم اور تحصیل ناظم کے الیکشن لڑے اور وہاں پہ آ کے منتخب ہوئے۔ تو اس لیے یہ تو پورے کا پورا نظام جو ہے، باقی الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی تھی، تو بھائی الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کوئی ایک ضابطہ الیکشن کمیشن کا دیکھ لیں، یہ نہیں اس کا کسی کا بھی پیسوں کا معاملہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی ایم پی اے پتہ نہیں 15 لاکھ استعمال کر سکتا ہے، ایم این اے 20 لاکھ کر سکتا ہے، وہ 1 گھنٹے میں لگتے ہیں الیکشن والے دن۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جو اب اس وقت الیکشن ہے ہمارے، وہ تو کروڑوں میں نہیں اربوں میں جا رہے ہیں۔ ابھی کراچی میں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں دیکھیں کہیں کوئی ضابطہ آپ کو نظر آتا ہے، کہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ تو انتخابی اصلاحات جو ہیں ان کے بغیر انتخابات میں جانا یا انتخابی نظام کو چلانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوشش تو عدالت کے حکم کی تعمیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اسی لیے یہی وجہ ہے، اس سے عوامی دلچسپی بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بھئی جب ایم پی اے کا الیکشن جو ہے 25-30 کروڑ روپے کا ہو گیا، جب ایم این اے کا الیکشن 50 کروڑ کا ہو گیا، غریب آدمی کی اس میں کیا دلچسپی ہے؟ کہ عام آدمی اس سے کیا، وہ تو بیچارہ ایک یونین کونسل میں اپنی کمپین نہیں چلا سکتا۔ اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا ضابطہ آپ دیکھ لیں اور دوسری طرف صورتحال دیکھ لیں۔ آج ہی دیکھیں کس طرح کراچی کے اندر اب ویڈیو آ رہی ہیں کہ پورے 2-3 ہزار ووٹ نشان لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ باہر لوگ جو ہے ان کی ویڈیو لے کے آ گئے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ نہیں، طاقت نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو سیالکوٹ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، طاقتور الیکشن کمشنر طاقتور ہے، بہت طاقت میں ہے، لیکن اگر وہ اپنا اختیار استعمال نہ کرنا چاہے یا کہیں کمپرومائز ہو جائے تو اس کے اندر پھر کوئی کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ بہت سارے ہیں، اس کے لیے بنیادی اصلاحات ضروری ہیں، تمام پارٹیوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے آگے۔ اور پھر آگے جو آپ کے الیکشن آنے ہیں، خواہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہوں یا قومی اسمبلیوں کے ہوں، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر سیاسی فضا ہے، میں نہ مانوں، اور اگر انتخابی اصلاحات نہیں ہوتی اور یہ ہماری سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی ضابطہ طے نہیں کرتی، تو پھر یہ قیامت کی صبح تک لڑائی رہے گی کہ جو آئے گا وہ کہے گا میں صحیح جیت کے آیا ہوں، جو جائے گا وہ کہے گا کہ جو ہار جائے گا وہ کہے گا میں غلط ہارا ہوں۔ یہی اسی اسمبلی کو دیکھ لیں کہ ابتدائی طور پر جو ہے اس کو جعلی اسمبلی کہا گیا، پچھلی اسمبلی کو دیکھ لیں اس کو عمران خان صاحب کیا کہتے رہے، اور اب اسی اسمبلی کے تحت وہی پی ڈی ایم جو کہہ رہی تھی کہ یہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، ان کا وزیر اعظم ہے، اور عمران خان صاحب لیکن یہ جو اصلاحات ہے نا شفیع صاحب، اس کے لیے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا نا، اس کے اوپر تو بیٹھنا پڑے گا۔ ناصر حسین شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پر باضابطہ طور پر ایم کیو ایم سامنے سے الزام لگا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ریگڈ الیکشن کرائے ہیں، اور یہ ریگنگ جو ہے وہ پولنگ کے دوران نہیں ہوئی بلکہ یہ پری پلانڈ ریگنگ تھی، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ناصر صاحب جی آ رہی ہے جی ٹھیک ہے۔ ناصر صاحب میں سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ایم کیو ایم نے بھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے باضابطہ طور پر الزام لگایا ہے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، اور پیپلز پارٹی نے مانا کہ 53 یونین کاؤنسلز کم ہے لیکن اس کے باوجود یہ الیکشنز کرائے گئے، ہماری ریزرویشنز کو کسی خاطر میں نہیں رکھا گیا، تو یہ ریگڈ الیکشنز ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ریگڈ الیکشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں ایم کیو ایم کا موقف اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ
उनकी यूसीज पे डिलिमिटेशन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, इशू रहे हैं शुरू से। और डिलिमिटेशन जो है ये काम है इलेक्शन कमीशन का। हुकूमत का काम ये जरूर है कि वो उनको बता दे कि इतनी यूसीज हमें इस अगर कॉर्पोरेशन है या ये टाउन है इसमें इस तरह चाहिए। फिर जो उन्होंने बनानी होती हैं वो इलेक्शन कमीशन बनाती है, उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या उनका कोई भी रोल नहीं होता। तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात जरूर थे, जिसके लिए आपने देखा कि हमने बारहा वहां पे लिखा उनके कहने के बाद, जब उन्होंने कुछ पॉइंट आउट की कि इसमें ये इस तरह के इश्यूज हैं, तो हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इनको बेहतर किया जाए। लेकिन जाहिर है पूरा प्रोसेस हो चुका था इलेक्शन का, और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया उस पर हमने अमल किया यहाँ पे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2 डिवीजन में इलेक्शन हुए हैं, और अल्लाह की बहुत शुक्र है कि कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया इस वक्त तक अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक और है, फिर नासिर हुसैन शाह साहब ये भी फरमाइएगा कि कराची का मेयर की बात करें तो पीटीआई कहती है कि वो हमारा होगा। हमने अली ज़ैदी साहब से गुफ्तगू की तो वो कहते हैं वो श्योरली पीटीआई का होगा। आप लोगों का होगा या नहीं होगा, या यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट? जी, हम पूरी उम्मीद हैं इंशाल्लाह हमारा ही मेयर होगा। और पीटीआई को तो ये गुरूर, घमंड और ये जरूर है जिस पे वो कहते हैं कि जी हर जगह पे हैदराबाद भी हमारा होगा, यहाँ भी हमारा होगा। लेकिन अभी रिजल्ट आ रहे हैं और आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। हाथ कंगन को आरसी क्या, और फिर जिस तरह हैदराबाद डिवीजन में इस वक्त तक के जो रिजल्ट आए हैं, 90% के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते हैं पूरे डिवीजन में। और कराची डिवीजन के भी जो इस वक्त तक जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सबके आ रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो उनको बरतरी हासिल है। तो ये तो इनका एक, आपको पता है, इन्होंने झूठा बयानिया जो बनाते हैं कि जी ये सब लोग खाइफ हैं इलेक्शन से और सिर्फ पीटीआई ही चाहती है इलेक्शन हो। तो आपने देखा कि बाई इलेक्शन में भी मलीर और मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था। सर आपका मेयर होगा तो क्या बाइख्तियार मेयर होगा, जो फंड्स का रोना नहीं रोएगा, जो काम करेगा, ये वैसा वाला मेयर होगा? देखें, जो इख्तियारात इस वक्त तक इनको दे दिए गए हैं वो उसी के तहत होगा मेयर। वैसे तो जाहिर है हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारा मेयर आएगा, लेकिन मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ कि ये चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि जिसको भी मैंडेट मिलेगा कराची का उसको मुकम्मल सपोर्ट होगी। आपने देखा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ अरसे के लिए आए थे, उनको भी वही कमोबेश इख्तियारात थे जो उससे पहले मेयर साहब के पास थे, लेकिन उन्होंने तो कभी इस तरह का रोना नहीं रोए। लेकिन इस दफा जो इख्तियारात हैं वो बढ़ाए गए हैं इन सब के साथ मुशावरत के बाद, और जो मेयर है उसको जाहिर है कुछ ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन वो जो भी मेयर होगा वो उसके पास ही होंगे। ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो उसको वो इख्तियारात दिए जाएंगे, किसी और का मेयर होगा तो वो उसको नहीं दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फरमाइएगा कि एमक्यूएम के पीटीआई के साथ तो जाहिर है आपकी दूरियां हैं, लेकिन एमक्यूएम के साथ दूरियां बढ़ गई तो ये जो विफाक में बैठी हुई है पीडीएम, उसके लिए कुछ खास बेहतर नहीं होगा। तो इसके लिए ओवरकम करने के लिए, क्योंकि इशारतन वो बात कर रहे हैं कि हम गौर गौस कर रहे हैं कि किस तरह हम अलग हों या अलग हो सकते हैं, या उसके लिए साथ जो मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने वजाहत से कहा था, वाजे किया था कि वो वफाकी हुकूमत से अलहदा नहीं होगा। और वैसे भी फिल वक्त नहीं हो रहे, ये भी साथ उन्होंने कहा था कि हम सोच रहे हैं, मुशावरत चल रही है, ये भी साथ उन्होंने कहा था। आपने जरूरी उनको अलहदा करवाना है वो आप उसको ज्यादा फोकस कर रही है कि वो जरूर अलहदा हो, ऐसा नहीं होगा और वो उसका हिस्सा रहेंगे। और वैसे ये मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलाइज तो नहीं है ना, सिंध हुकूमत में तो हमारे साथ वो नहीं है। अभी भी जो इलेक्शंस हो रहे थे कल तक उन्होंने बायकॉट किया है ना, अदरवाइज वो मुख्तलिफ जगहों पे हम एक दूसरे के सामने खड़े थे, वो मुकाबला था। तो ऐसा नहीं है, और वफाकी हुकूमत से उनका फैसला जो है वो कल उन्होंने वजाहत कर दी थी, लेकिन ये उनकी मर्जी पर मुबनी है कि वो आइंदा फ्यूचर में क्या प्लानिंग करते हैं।
ہمیں لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا. ہم چاہتے تھے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ رہیں. ٹھیک ہے، لیکن شاہ صاحب ان کا یہ کہنا کہ ایم کیو ایم نے ٹھیکہ واپس لے لیا حکومتیں بنانے کا یا گرانے کا، یہ اٹ سیلف ایک بہت کلیئر میسج ہے. چلیں اس کی وضاحت بھی تھوڑے دنوں میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ منا لیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے بعد منا لے گی؟ جی ہم تو ہمیشہ ہی مفاہمت کی پالیٹکس کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں وزیر اعظم صاحب کا بھی اہم رول ہوگا، مولانا صاحب کا بھی، اور دیگر جو رئیس ہیں وفاقی حکومت میں ان سب کا. تو ہم پر امید ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ وفاقی حکومت سے علیحدہ نہیں. لیکن شاہ صاحب میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی یہ کوشش اور کاوش کرنے کی بات کر رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ جو کہ صدر صاحب کہہ سکتے ہیں وہ کرے، اس کی پلاننگ کرے. تو ایسے میں آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ عدم اعتماد میں جو ہے وہ آپ کے ساتھی وزیر اعظم یعنی آپ کے اتحادی وزیر اعظم جو ہے ان کو ووٹ دیں گے تمام تر اختلافات کے بعد؟ دیکھیں وہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے اور ان کے ساتھ ان کے کوئی اس طرح کے اختلافات نہیں ہیں، اور ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بالکل پریزیڈنٹ صاحب کہہ سکتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کو لینا چاہیے. اور مجھے تو امید ہے کہ وہ ان کو مکمل طور پر یہ اعتماد کا ووٹ مل جائے گا. اور آپ کے ایک اور علم میں بھی ہے کہ وہاں پہ کوئی 25-30 کے قریب پی ٹی آئی کے بھی اس وقت پارلیمانی لیڈر موجود ہیں، باقیوں نے تو استعفے دیے ہوئے ہیں. تو وہ بھی اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ان کا کوئی پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرتا ہے تو وہ ووٹ بھی خیر سے کاؤنٹ ہو جائیں گے جو 25-30 ہیں. ٹھیک ہے، ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. جاوید چودھری صاحب مجھے تو یہ سن کے لگ رہا ہے کہ وہ روٹھوں کو منا لیں گے. آپ کو بھی یہ اتنا ہی سادہ اور اتنا ہی سیدھا لگ رہا ہے کہ ایک اختلاف کے بعد اور بڑے اختلاف کے بعد جو کہ ریزرویشنز تھی اس کے بعد اٹس ویری ایزی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ منا لے گی؟ بھی ایک مجبوری ہے جی، ایم کیو ایم کی بھی ایک مجبوری ہے کہ اگر اس گورنمنٹ کو وہ گرا دیتے ہیں تو پھر وہ کسی کے اتحاد میں نہیں رہیں گے، اور پارٹی اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر سکے کراچی کے اندر. تو پی ڈی ایم کے اندر رہنا ایم کیو ایم کی مجبوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں تک جو شاہ صاحب کی بات ہے کہ وہ منا لیں گے اور حکومت سے باہر نہیں جائیں گے، یہ بات درست لگ رہی ہے مجھے کہ ایم کیو ایم کا جو اختلاف ہے وہ صرف ایک میئر شپ کی سیٹ پہ ہے، اور ان کا گورنر وہاں پہ موجود ہے، گورنر کی ان کا مطالبہ مانا جا چکا ہے. اب وہ ایک پریشر ضرور ڈالیں گے کہ سب سے پہلے وزارتیں چھوڑ دیں گے، اس کے بعد روز ایک پریس کانفرنس کریں گے گورنمنٹ کے خلاف. لیکن جب حکومت کو ووٹ دینے کی باری آئے گی تو وہ ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کو گرنے نہیں دیں گے، اس گورنمنٹ کو گرنے نہیں دیں گے. کیونکہ اگر گورنمنٹ چلی گئی تو ایم کیو ایم کا پھر گورنر بھی نکل جائے گا، پھر ایم کیو ایم کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکے گا. تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس سسٹم کے اندر بیٹھے رہیں، اس اتحاد کا حصہ بھی رہیں اور ان کے اوپر پریشر بھی ڈالتے رہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا میئر کا یا میئر شپ جو ہے نا وہ ان کے پاس چلی آئے. وہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. تو وہ میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب واقعی ایم کیو ایم کو منوا لیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی رکھیں گے پریشر کہ جی میئر ہمارا ہے لیکن ہم آپ کو یہ سیٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ایک گیو اینڈ ٹیک کا ایک جو پروسیس ہے وہ دونوں پارٹیز کے درمیان رہے گا. تو یہ بات درست ہے ان کی کہ فوری طور پہ ایم کیو ایم اتحاد کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس میں ایم کیو ایم کا نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے ایم کیو ایم بھی کوشش کرے گی کہ وہ اپنے جو مطالبات ہے رحمان وہ منواتی رہے اور منوانے کے لیے پریشرائز تو کرتی رہے. لیکن ہم نے کل جب انٹرویو دیکھا خان صاحب کا تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ وہ ان تمام تر آپشنز پہ غور کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہم نے ڈسکس کی ہیں ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی طور بھی ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے اس کا امکان کم ہے. میں نے پہلے جس طرح سے کہا، ایک تو یہ کہ حالیہ دنوں میں ایک دوسرے کے متعلق انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں، فواد چودھری نے باتیں کی ہیں، پھر ایم کیو ایم نے اس کا جواب بھی دیا ہے. تو کو فوری طور پر اگر آپ کہیں کہ ریپروچمنٹ کوئی ہو جائے تو مشکل ہے. دوسرا تحریک انصاف کو اس وقت لگتا ہے کہ وہ بہت مقبول جماعت ہے، تو وہ کوئی ایسا قدم جو ہے وہ نہیں اٹھائے گی. مطلب کاف لیگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کی ایک بڑی ان ایزی سی جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے. تو میرا خیال ہے تحریک انصاف جو ہے وہ کیونکہ وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ تمام سٹیٹس کو کی جماعتوں کے خلاف ہیں، اور پی ڈی ایم کی جو تمام جماعتیں ہیں وہ سٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو ان کی جو پالیٹکس ہے وہ میرا خیال ہے اب الیکشن تک کاف لیگ کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہو، لیکن اس کے علاوہ وہ سولو فلائٹ ہی جو ہے
वो खान साहब जो है वो रखेंगे। तो इस वजह से MQM को ऑन बोर्ड लेना जो है वो इस वक्त जो है वो मुझे बड़ा मुश्किल जो है वो नजर आ रहा है। और दूसरा, तहरीक इंसाफ ने कराची में इलेक्शन लड़ना है, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, MKM ने भी लड़ना है, MQM ने भी लड़ना है, और MQM के लोगों और बुनियादी मुकाबला जो कराची के अंदर है वो PTI और MQM के दरमियान ही वो बहुत सारी सीटों पर जो है वो होगा, क्योंकि बाकी ये जमातें नीचे आती हैं, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी कुछ अपनी पॉकेट्स हैं, उसके बाहर नहीं है। लेकिन कराची में जो कॉन्टेस्ट होगा तो वो तहरीक इंसाफ और MQM का होगा। तो मेरा ख्याल है इस वजह से इस चीज का इम्कान बड़ा कम है। देखिए MQM अब जो दोबारा रीब्रांड उन्होंने अपने आप को किया है और दोबारा मुतेहद किया है, अब वो करेंगे क्या आने वाले 7-8 महीनों में? एक तो उन्होंने मुहाजिर वोट है उसको इकट्ठा करना है। जो मुहाजिर वोट पहले डिफरेंट, कोई PSP के साथ था, कोई MQM पाकिस्तान के साथ था, कोई लंदन वाले थे जो चुप बैठे हुए हैं या बाहर नहीं निकलते, तो एक तो उन्होंने उसको इकट्ठा करना है। फिर MQM नहीं अफोर्ड कर सकती कि वो ऐसे वक्त में जब वो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, रीग्रुप हो रहे हैं, तो वो कोई बहुत ऐसी ऑप्शन पे जाएं जहां पर जो है वो ऑप्शन ना तो हुकूमत को काबिल कबूल हो, ना एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल हो, उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, क्योंकि उनको ये एक रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी सी स्पेस जो है वो चाहिए होती है। ऐसे मौके पे वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके जो है वो नए तनाज़ात जो है वो उसमें जो है वो आ जाएं, जिसकी वजह से वो इकट्ठा होने की बजाय मजीद कमजोर हो जाए। क्योंकि देखिए अभी भी ये फैक्शंस तो हैं ना MQM के, और पहले भी एक दफा ये इकट्ठे हुए थे और फिर उसके बाद जो है वो अलग हो गए। तो मेरा ख्याल है उनका जो बड़ा फोकस है इस वक्त वो ये है कि इस जमात को दोबारा से इकट्ठा करना है और अगले इलेक्शन के लिए तैयार करना है। मैंने कहा कि वो इलेक्शन से पहले हो सकता है 1-1.5-2 माह पहले जो है वो ये हुकूमत से बाहर आकर जो है वो बैठ जाए मेरा ख्याल, मगर तब तक जो है वो ये एज ए प्रेशर ग्रुप हुकूमत पे प्रेशर अपना कायम रखेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हुकूमत के लिए इनकी जो सीटें हैं वो बड़ी अहम हैं। अपने मुतालिबात जो हैं वो कुछ उनमें से मनवाएंगे भी, ताकि इनको जो है वो आने वाले इलेक्शन के अंदर भी जो है वो फायदा हो। और सबसे बड़ी चीज यही है कि इनका जो बुनियादी तौर पर जिस वजह से सारे इकट्ठे हुए हैं वो ये कि मुहाजिर वोट को इकट्ठा इन्होंने दोबारा करना है, और इन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ का जो है वो मुकाबला करना है अगले इलेक्शन में। और तो अगर इन रहमान, चीजों क्या को ये देखें कामयाब तो भी हो इसमें जाएंगे? तहरीक इंसाफ के साथ इनकी कोऑपरेशन कम होगी। हाँ जी रहमान, मैं पूछ रही थी कि क्या ये मुहाजिर वोट इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाएंगे? वो जो एक स्ट्रेंथ MQM लूज कर रही थी कहीं ना कहीं, उसको रीगेन कर कुछ तो फायदा होगा। देखिए अगर आप 2018 के इलेक्शन के नतायज उठा के देखें तो तकरीबन कोई 9 ऐसी सीटें हैं या 10, मुझे एग्जैक्ट तादाद याद नहीं है, लेकिन कोई 10 के लगभग ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर PSP के वोट और MQM को वोट मिला लिए जाते तो वो जो PTI का कैंडिडेट है या जो जीतने वाला कैंडिडेट है उससे ज्यादा वो टोटल वोट जो है वो बनता है। इनका बहुत जाहिर बात है लंदन के साथ जो वोटर है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है। हो सकता है कि उसका कुछ गम और गुस्सा जो है वो कम हुआ हो, लेकिन अगर ये PSP और MQM पाकिस्तान इकट्ठी होती है तो इससे फर्क जो है वो जरूर पड़ेगा। मेरा ख्याल है कुछ मुहाजिर वोट जो है वो इनके पास जरूर वापस आ जाएगा, लेकिन मुहाजिर जो वोट है, जो उसके इशू हैं, लंदन वालों के साथ इनका जो है वो क्या ताल्लुक रखता है, क्या वो वोटर जो है वो वापस आएगा नहीं, ये इनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल इनके लिए नौजवान मुहाजिर वोटर का है। देखिए नौजवान मुहाजिर वोटर पिछले 3-4 सालों में MQM की बजाय वो कराची के अंदर ये अगर कोई कराची के ब्यूरो चीफ होते या रिपोर्टर होते वो ज्यादा बेहतर तौर पर इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। वो वोटर जो है वो ज्यादा TLP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो गया है, उसने अपनी टिल्ट जो है वो शो की है। तो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो लंदन के साथ सिंपैथी रखने वाले को साथ लेकर आना, और दूसरा ये जो नौजवान मुहाजिर वोटर है उसको वापस लेकर आना, ये मेरा ख्याल है इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और अगर ये कर गए तो फिर ये MQM जो है वो फिर बहुत सारी सीटें जो है वो कराची के अंदर जो है वो निकाल सकती है। अच्छा, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, अगर मैं एज अ पाकिस्तान जीतने वाले कैंडिडेट और हाँ ठीक है, एज अ पाकिस्तानी या एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर मैं इस चीज़ को बाहर से देखूं, यानी सर्कल के बाहर से, तो मुझे हाफिज ताहिर अशरफी साहब ऐसा मालूम होता है कि चाहे वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, कोई भी जमात हो XYZ,
मसला सिर्फ गेम में इन रहने का है, इक़्तिदार के अंदर आने का मसला है, सीट संभालने का मसला है। आज चूँकि बल्दियाती इंतखाबात हैं और ये आम बंदे के इंतखाबात होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामला होते हैं जो आम बंदे से लिंक्ड होते हैं, वो ज़ाहिर है MNA MPs तो नहीं कराते, या फंड्स जो हैं वो वहाँ तक उनके पास वो तो नहीं करते उसको, लेकिन नीचे तक अगर ये पानी आता है या फंड्स आते हैं, डिलीवरी होती है, तो फिर चीज़ें चेंज होती हैं। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ऐसे ही निज़ाम चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो आपको भी यही लग रहा है कि ये आने वाले कुछ 8-10 महीने या ये जो पूरा साल है 2023 का, जिसमें हम बहुत सारे इलेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जनरल इलेक्शंस, इफ़ दैट हैपन्स, तो ये ऐसे ही मामला चलते रहेंगे और आवाम वहीं पे खड़ी रहेगी जहाँ पर खड़ी हुई है, सर्कल से बाहर? देखिए, अगर अवाम का हाल देखना है तो 75 सालों के बाद हम अवाम कहाँ खड़ी है। ये 3 तस्वीरें पिछले दिनों आई हैं, वो हमें बता रही हैं कि हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं। एक ट्रक है जिसमें आप देखें एक बुजुर्ग सफेद रीश आदमी, वो पैसे लिए हुए मिन्नतें कर रहा है कि मुझे आटा दे दो, और उसी के नीचे सैकड़ों लोग हैं और एक बापर्दा खातून जो है वो बेचारी धक्के खा रही है। फिर कल एक तस्वीर आई कि जिसमें ऊपर से आटा फेंका जा रहा है और वो झोली फैला के नीचे एक बूढ़ा आदमी जो है वो उस आटे को कोशिश कर रहा है कि उसकी झोली के अंदर आ जाए, और वो पैसे दे के, ये नहीं कि मुफ्त है ये। तो ये जो हम इस हाल में पहुंचे हैं, और फिर उसके बाद अगली सूरत हाल जिसको रोज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब बयान करते हैं, और वो सच कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों का मैं आईनी शाहिद हूं कि हम अब किसी मुल्क में अगर जाते हैं तो उनको पहले ही तसव्वुर ये होता है कि यार ये पता कर लें कि ये मांगने क्या आ रहे हैं, इन्होंने मांगना क्या है, ये क्या लेने आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, आज से चंद साल पहले भी अगर चले जाएं, 10 साल 15 साल पहले, तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि जो आपके करीब तरीन ममालिक भी हैं वो भी कहते हैं यार पहले इनसे, कि जिनके घर में 4 सालन पकते हैं और पड़ोसी भूखा सो रहा है, उनका मुलाजिम जो है वो बेचारा एक टाइम का खाना उसके पास नहीं है। तो ये जो हालात हैं, खा आप बल्दियाती इलेक्शन करा लें, खा आप सूबाई असम्बलियों के करा लें, खा कौमी असम्बलियों के करा लें, जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे, आप देखें अब आज 22 जमादियुस्सानी 23 जमादियुस्सानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का दिन है। 3 चीजों पे बुनियाद रखी उन्होंने, अदल, एहसास और एहतसाब। आपके यहाँ निजाम अदल बड़पोता जो है वो आके, अभी आपने खबर देखी होगी कि 74 साल बाद फैसला हुआ। तो आप बताइए कि इंसाफ का आलम हमारा क्या है। एहतसाब तो वो छोड़ ही दें, उसको तो आप किस तरफ, और एहसास वो क्या है कि हर कोई इसमें है कि मैं जमा कर लूं, आखिर अल्टीमेट एक दिन कब्र में चला जाता है, और पीछे कई नस्लों के पास भी इतना होता है कि वो भी खर्च नहीं कर पाती हैं। लेकिन लूट मार का बाजार गर्म है। पहले रिश्वत को, सिफारिश को ऐब समझा जाता था, अब हक समझा जाता है। ठीक। सूदी हमारे बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, सूदी निजाम हमारे यहाँ निजाम ही बदलने की जरूरत है, और वो निजाम जो है वो ज़ाहिर है बातचीत के बगैर बदला नहीं जा सकता है। टेबल पे बात नहीं होगी तो फिर निजाम में तब्दीली नहीं आएगी। बुलेटिन के लिए वक्फा।